Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello pupils, how are you all today? I hope you have a great day so far. Okay, so in this occasion I'd like to talk about a new material. It's about yet. Okay, have you heard about this word yet? For example, when I say when you are doing your work in the class, I would ask, have you done? Have you done, students? And some of you might say yes, some of you might say not yet. Nah, kalau kalian pernah mendengar kata yet, misalnya seperti yang di kelas tadi ya, have you done everyone? Apakah sudah selesai? Nanti ada yang jawab yes, ada juga yang belum no atau not yet. Not yet artinya belum. Nah, di sini yet itu belum dilakukan. Sampai saat ditanya itu belum dilakukan. Okay. Before we continue our new material, let's have a quick review first. Masih ingat materi yang ini? How long have you been a Boy Scout? I've been a Boy Scout since 2007. I've been a Boy Scout for 2 years. I've found 3 coins so far. Jadi how long have you been itu artinya sudah berapa lama kamu menjadi. How long have you been a Boy Scout? Jawabannya ada 2. Ada yang pakai since, ada yang pakai for. Kalau since artinya apa? Betul, since artinya sejak. Kalau for itu selama. Jadi bukan for untuk ya, karena bahasa Inggris juga ada satu kata yang memiliki makna lebih dari satu. Misalnya di sini since itu sejak, for itu selama. Contohnya, I've been a Boy Scout since 2007. Aku sudah menjadi pramuka sejak tahun 2007. Lalu, I've been a Boy Scout for 2 years. Aku menjadi pramuka selama 2 tahun. Lalu yang terakhir ada I've found 3 coins so far. So far itu artinya sejauh ini. Jadi, aku sudah menemukan 3 koin sejauh ini. Oke. Nah, di sini ada contoh kalimatnya. Jack hasn't bought a tent for his camping trip yet. Jack hasn't atau has not bought a tent for his camping trip yet. Jack belum membeli tenda untuk perjalanan campingnya. Nah, kalian menambahkan kata belum dalam bahasa Inggris menggunakan yet. Dan di sininya ada negative sentence. Jadi negative sentence itu tidak ya, jadi tidak dilakukan. Nah, tapi karena ditambah yet, jadi artinya belum. Jack belum membeli tenda untuk perjalanan campingnya. Atau for example, Zahra hasn't bought a notebook for her LDL yet. Zahra belum membeli buku untuk LDL. Jadi ada hasn't, ada yet. Tidak bisa Jack has bought a tent for his camping trip yet. Jadi kalau ininya tidak ada notnya, tidak bisa pakai yet. Jadi harus negatif. Nah, kalau misalnya bentuknya positif, Jack has bought a tent for his camping trip. Jack has bought a tent for his camping trip. Itu artinya Jack sudah membeli tenda untuk perjalanan campingnya. Tapi kalau dibuat negatif, Jack hasn't bought a tent for his camping trip yet. Jadi kalau yang tadi yang tidak ada yet-nya itu artinya sudah membeli. Tapi kalau ada yang yet, berarti belum membeli. Okay, now let's listen to the conversation. Jangan lupa ya, kualitas videonya diganti menjadi 480 atau 720 agar tulisannya terlihat dengan jelas. Activity 1.
Listen to the first part of the dialogue and answer the question. Where is Andrew? How's everything, Andrew? Have you done any sport so far? No, we haven't tried whitewater rafting or horse riding yet, but we have learned how to make a shelter in the forest. Nih, have you done any sports so far? Kata Andrew, no, we haven't tried whitewater rafting or horse riding yet. Jadi kalau misalnya kalimatnya seperti itu, apakah sudah dilakukan atau belum? Nah, ini belum dilakukan karena pakainya have not. Dan di belakangnya ada yet. Tapi, we have learned how to make a shelter in the forest. Nah, di sini bisa dilihat ya, we have, bukan we have not. Dan di belakangnya tidak ada yet, berarti di kalimat pertama ini yang belum dilakukan Andrew, dan di kalimat selanjutnya itu yang sudah dilakukan Andrew. But we have learned how to make a shelter in the forest. Nah, let's listen to the rest of the dialogue. Kita dengarkan sisa percakapannya ya, lalu kita tentukan. Put a tick for what the children have done so far and an X for what they haven't done yet. Jadi yang sudah dilakukan kita kasih checklist dan yang belum dilakukan kita beri silang. Activity 2. Listen to the rest of the dialogue. Put a tick for what the children have done so far and an X for what they haven't done yet. So you're enjoying yourself and learning how to camp in a forest. That sounds great. Yes, we're learning and having fun at the same time. Yesterday, after we made the shelter, we cooked over the campfire. It was very easy and the food was delicious. That sounds terrific. Maybe you can cook something for me and your dad when you get back then. Okay, I'll try, but I won't make any promises. I haven't learned to cook well yet. What are you going to do tomorrow? Explore a cave? No, we've done that. We visited a nearby cave last Monday. I don't think we're going to do that again. How was it? Did you like it? Well, not really. It was dark and there wasn't really anything in there to see. But tomorrow is going to be lots of fun. We're going to explore the forest. Oh, that sounds nice, dear. Yes, and we're going to take our cameras with us to take pictures of any wild animals we see. We haven't seen any wild animals yet, but I'm going to be ready tomorrow. Well, be careful, dear. Don't worry, I will. Have you learned any first aid yet? You know, just in case you fall and hurt yourself. Sure, that was actually the first thing they taught us here. Okay. Now, let's answer this one. Agar mudah, kalian bisa di-pause ya videonya agar bisa dibaca lagi teksnya. Okay. Number 1. Try whitewater rafting. What's your answer? Apakah Andrew pernah mencoba whitewater rafting? Kita lihat di sini ya. Whitewater rafting. Di sini ada whitewater rafting. Nah, di sini ya, kalimatnya ada di sini. Try whitewater rafting. Apakah sudah pernah dilakukan? No, we haven't tried whitewater rafting or horse riding yet. Nih, dengan bentuk kalimat seperti ini berarti kalian akan tahu ya apakah sudah dilakukan atau belum? Belum. Maka kita beri tanda silang. Oke. Lalu number 2. Try horse riding. Apakah pernah mengendarai menunggangi kuda? Bisa dilihat lagi di sini ya. Nih, whitewater rafting or horse riding yet. Jadi yang belum dicoba itu whitewater rafting atau horse riding. Ini dua-duanya belum dicoba. Jadi kita beri tanda silang lagi. Lalu
Learn how to make a shelter in the forest. Belajar cara membuat tempat tinggal di hutan. Tempat untuk ditinggali di hutan ya. Nah, kalimatnya masih di sini ternyata. Nih, but we have learned how to make a shelter in the forest. Coba lihat bentuk kalimatnya. Apakah ada have not atau have, lalu di belakangnya apakah ada yet atau tidak? Nah, tidak ada berarti let's put a tick here. Kita beri tanda checklist di sini. Oke, masih ada nomor 4, 5, 6, 7, 8. I want you to write it in your textbook. Ditulis ya ini. Lalu diberi kotak di kanannya. Lalu kalian cari jawabannya di percakapan ini. Nanti percakapannya akan dikirim secara terpisah ya, agar lebih mudah, jadi tidak harus menunggu dari video. Oke, jadi bentuknya apa tadi? Kalau sudah dilakukan, bentuknya positif atau have saja. Tapi kalau belum dilakukan, bentuknya akan menjadi negatif, have not atau has not, dan di belakangnya ada yet, itu kalau belum dilakukan. Oke, you have 2 assignments here, ada 2 tugasnya. Yang pertama, kalian cari kegiatan yang ini dari percakapan. Lalu yang kedua dari email. Ini dari surat elektronik ya. Nah, di sini juga kalian sama, mencari yang mana yang sudah dilakukan, 3 kegiatan, dan 3 kegiatan lagi yang belum dilakukan. Nah, untuk memudahkan kalian, tadi ya ada cara cepatnya, tinggal dilihat bentuk kalimatnya, pola kalimatnya. Apakah positif atau negatif. Lalu kalian salin sesuai dengan apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum dilakukan. Nah, selain itu, di email ini juga kegiatan yang sudah dilakukan dan belum dilakukannya ditunjukkan oleh waktu. Nih, ada yesterday, ada tomorrow. Kalau yesterday pasti sudah terjadi. Kalau tomorrow, walaupun tidak ada yet, itu belum terjadi karena baru akan dilakukan esok hari. Nah, itu ya. Silakan dibaca lagi. Kalau kalian tidak mengerti isi emailnya, kalian boleh menggunakan kamus. Using Google Translate is okay. Boleh ya pakai Google Translate juga. Oke, jadi ada berapa tugasnya? Ada 2. Yang pertama, isi ini, cari jawabannya dari percakapan. Lalu yang kedua, isinya dari email. Ada berapa pola tadi? Ada 2, ada yang positif, ada yang negatif. Ada yang sudah dilakukan, ada yang belum dilakukan. Yang sudah dilakukan cukup have. Kayak Zahra have bought a pencil. Tapi kalau belum dilakukan, jadi Fakhri hasn't bought a pencil yet. Nah, itu belum dilakukan. Jadi tugasnya hanya mencari yang sudah dilakukan dan belum dilakukan. Oke. That's all for today. Thank you for your attention. Enjoy your day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasilnya silakan difoto dan dikirimkan ke WhatsApp Miss Dila.